أبا زمدناتات ويدما أبا ركبات نسبات بقليلو تأمن دو ويدما نسبات بقليلو تأمنو دو لما عندس بزعبا استي امنت أب سباتي نخنا واقع مالتي زوم إزلي سبات زأمنو سبات اللونا خأخ أزو قدو مالتي إذا أمر زي كابتي بزحالة فزواقعنا يو ويدما بجون بولي بي زمعبلة دحيرو دما بميري أين سورز تمرمرن كلس حسب متأسسار زمز أيخ واقعكم أبا زمدناتات نسبات بقليلو تأمنهم دخايلة مجمرة حتى تدلي بزحات إزبهرزي أبا مبزحتي إناون زرقة عينة نقاريو متأمان حدا كابتوم زحيلو مرأيتات كقديمة إسسار ويخعزي attachment patternيو حدا سب نخالقوت زأمن اللو أقباب مبزحتي جزي نتي زحلفة سمعي تاويتو مكروتاتو زنس أبارغيو حدا سب بقليلو انت أمينو وحسم التأسسار كمزلو زملكت كخون يخيلي مالتيو لذي قبل عليكم زحاتتكم أبا زمدناتات نسبات بقليلو تأمن دو يدما تأمنو جخونيلة كحتكم يدلي سلام استخبركم تخاتلتي ديننا مايندسيت in the healing space نقعد احنا مسأخون كلكم يدلي لما عند دما استوسنو بزعبا نسبات تأمنو اللو مخنيات انتاي مخانو بسفعي خنا واقعنا مالتيو فلما نسبات بقليلو تأمن تخوينكا إذا حزز نقرأكم نقرات كتفتشوا مالكم مالتيو يقدمي باستنتنوت تجمرو نزي مردا دما سبات نفسهم كحاتو يحجزهم ስለዝኾነ ንእሽተይ ምስትንታን ከድልየኩም ማለት እዩ ብሰንኪ ሕሉፍ ቃንዛድየ ንነብሰይ ዝከላኸል ዘለኹ ወይስ ኢልኩም ንባዕልኹም ሕተቱ ብጥበብ ድየ ንሰባት ዝኣምን ዘለኹ ወይስ ብዓይነ ስውርነት ንኻልኦት ዝኣምነሉ መንገዲ ዝቐረፀ እንታይ ተመክሮታት እዩ ናብ ርክብ ክትኣቱ ከለኻ ንሰባት በቀሊሉ ተኣምኖም እንትኾንካ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክትሰላስሎም ኣለካ ወይስ ጥርጣረን ምሕላውን እናተሰምዐካ ዲኻ ተኣምኖም ዘለካ እውን ክትርዳእ ኣለካ ሰባት ኣብ መወዳእታ ክጎድእኻ ወይ ድማ ክጠልሙኻ መሲሉ ይስምዐካ ዶ ወይ ድማ ይስምዐክ ዶ ትኽክል እዩ ኢልካ ከተኣምን ዶ ወይ ድማ ተኣምን ዶ ምትእምማን መሰረት ናይ ነፍሲ ወከፍ ጥዑይ ዝምድና ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ንኹሉ ነገር ከይሓሰብካ ብግልፂ እንተነጊርካኒ يأمنك أي إلهم نسبات زارو سبات اللو إذا كم زي زبالو قالات بمتقام دما أتي زأمنو وزلو سبات ودما أتي كأمنو وزدولي سبات بخم زي عينة حتوتات كنا قروة من مسمعنا حدا سب نمت إممان انت تقاليسو جنكات ودما فرحي زمولو متأسسار زنس أبارك خون يخيليو نساتم دما ودما بزي مت إممان فقري وطرات استملؤو خون يخيليو ركب أتقامون كخون يخيليو زي وحسنتون أما أخلهم كعبي خيليو بزعبا خحدت كجنانو يخيلو يوم ولا دا حجي أي خدوا منبر كخحدوني يخيلو يوم يلمون أب حسب واشتخات يخيلو يوم نعلاما مسامتهم أب حتو ملكت كأتوون يخيلو يوم كأسالي مرة قاقزي كدلو يومون يخيلو يوم أنا أشتو بهريات كابمت أن العلي متنتان مقزاف مقنانون كتقالي يخيلو يوم نقابنت كمزي قال نجار يحاولوا نزلون تخونوا خيلك حسب يخيليهم حساباتن ترطارتاتن أو أمرون كم عبل ويدما كم عبول يخيليهم حدا سب نسبات كم إيمان أنت تقطيبو إذا دما موجد متأسسار كرئي خيليو أبويدانتي لكم زنوركم زحلفة مالتيو ركبوا زمدنو كبتخون يخيليو بزي مخنيات كأ سمعي تاونات النت كمارتو يخيليهم كافتو سبسو تفليهم أبا كالوت متقع موجد يجمرو ولا بفقرون نحدا سب مؤمن تقلعتي كم زقبرم مؤمنون كجمرو يخيل يوم أبا نبسي مصقع يحيش إلمون كدمدم يخيل يوم متأممان بزعباتي كالق سب قرايه يكونن حدا جزء سمعي تاوي تاريخنا نايا متأسسار قدنان زنصبارقون كخون يخيل يوم سلازي سبات كنأمنهم كلنا كم زتقعت نخون تقلعت نخون حدقا نقراتون مسيلو خسمعنا سلازي خيل متأممان ناخو قدل كلو أبا نفسنا تراي كنصقع خقبرنا يخيل مالت يوم سلازي أستنتو نخن قبر لنا يأمن زلوخون من تأيو حلف قسلين مشفان ديو ويس انتأيو منا منانا نوعنا خن حتى تلنا مالت يوم قال أيوان مساستنتنا نمنتاي متأممان أبا زمدناتاتنا ويدما ركباتنا أقداسي يخون لنا ونحن حتى تلنا متأممان نسبات سمعيت وحسنات نخصمعهم هقورهم يخيليو حق أنيا سمعيتهم نسبات كيف روحي ككافلون هقورهم يخيليو ناينوح جزات وفاينت مهنات كجمرون هقورهم يخيليو متأممان أبزلو اللقوان
ከምዚ ዝበለ ኣማነ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ዘተኣማምኑ ወይ ድማ ክእመኑ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክኣምን ይኽእል እዩ። ልቦም ከፊቶም ከዓ ውሕስነት ክስምዖም ይኽእል እዩ። ብቐጻሊ ጥልመት ከይገጥሞም ኣይፈርሑን እዮም። ንመጻምቶም ስምዒታዊ ቦታ ብዝግባእ ይህቡ እዮም። መሻርክቲ ወይ ድማ እዚ መጻምቶም እውን ብቕንዕና ክረዳድእዎም ክዘራረብዎም ይኽእሉ እዮም። ግርጭታት ወይ ድማ ጎንፅታት እውን ብሰላም ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም። ስምዒታዊ ምትእስሳር ይድልድል ኣብ ማእኸሎም ማለት እዩ። ምትእማን ክጎድሉ ከሎ ግን ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ስምዒታት እዚኣቶም ከተኣናግዱ ይኽእሉ እዮም። ከም ጭንቀት፣ ጥርጥር፣ ብስምዒት ድማ ርሑቕ ዝኾኑ ወይ ድማ ካብቲ ሰብ ብጣዕሚ ርሒቖም ዝኸዱ ኮይኖም እውን ክስምዖም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሳልሳይ እውን ምትእምማን ንንእስነት ብኸመይ ከም ዝጸልዎ ከዓ ክንርኢ። ባይዘወይ ኩሉ ነገር መሰረት ኣለዎ። ኣብ ቻይልድሁድ ቆልዑ ኮይና ወይ ድማ ንኡሳት ኮይና እንሓልፎም ነገራት ነቲ ሕዚ ዘለናዮ ህይወት ዝጸልዎ እውን ክኸውን ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ምትእምማን ካብ ንእስነት ከም ዝጅምር ይፍለጥ እዩ ማለት እየ። ምስ ኬር ጊቨር ወይ ዝዓብዩ ህፃናት ወይ ድማ ምስ ከምቲ ሓብሒቦም ዝዓብይዎም ቤተሰብ ንዓብዩ ህፃናት ከም ዝደገፍቲ ብስምዒት ዝርከቡ ምቑልላት ዝኾኑ ቀጻልነት ዘለዎ ህይወት ከማዕብሉ ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ዝምድናታት ውሑስ ምዃኑ እውን ይመሃሩ እዮም ካብቲ ቤተሰቦም ዝርእይዎ ነገር ማለት እዩ። ኣለይቲ ሕማት ወይ ድማ ዞም ኬር ጊቨር ወይ ድማ እቶም ዘዕብይዎም ሰባት ግን ብሕማቕ መንገዲ ዘዕብይዎም እንተኾይኖም ከም ንዓል ሸለልትነት ዝተመልኦ ፍቕሪ ዝህብዎም እንተኾይኖም ዘይቃዶ ፍቕሪ ዝህብዎም እንተኾይኖም ብስምዒት ዘይርከቡ ዓይነት ሰባት ኮይኖም ዘዕብይዎም እንተኾይኖም ከምዚ ኢሎም ክዓብዩ ከለዉ ሰባት ክእመኑ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ክድምድሙ ይኽእሉ እዮም። ፍቕሪ ዘይርጉእ ምዃኑ ፍቕሪ ዝኢሉ ሓሰት ምዃኑ ነበረ ምዃኑ እውን ከኣምኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድሒሩ ንርክባት ምስ ዓበዩ ድማ ክቐርጾ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብንእስነትና እንሓልፎም ነገራት ብንእስነትና እንሪኦም ነገራት ነቲ ሕዚ ዘለናዮ ርክባት ኩሉ ክቐርጾ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ራብዓይ እውን ምትእምማን ዝተፈላለየ ቅዲን ምትእስሳርን ነፍሲ ወከፍ ቅዲ ምትእስሳር ምስ ምትእምማን ብኸመይ ከም ዝዛመድ ክገልጸልኩም። ውሑስ ምትእስሳር ዘለዎ ሰብ ብሓፈሻ ንመጻምቶም ይኣምኑን ዝምድናታት ርጉእ ክኸውን ከም ዝኽእል ይኣምኑን ይሰርሕሉን እዮም። ጭንቀት ዝመልኦ ምትእስሳር ምትእምማን ከዓ ስብርብር ይዘብሎ። መጻምቶም ከይስኡኑ ብቐጻሊ ክጭነቑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ህይወት እዚ ሕሰብዎ ኢኹም ብሓደ ምስ ትፈትውዎ ሰብ እንዳነበርኩም ግን እኮ ክስኡና ይኽእል እየ እናበልካ ናትጨነቕካ ምንባር ካብ ምትእስሳር እውን ምውጋድ። ተቓልዓነት ስለ ዝፈርሑ ብዕምቆት ካብ ምእትምማን ክቁጠቡ ይኽእሉ እዮም። ኣነ ተኣማኖ ክኸውን ከለኹ ኣነ ፈቃር ክኾን ከለኹ ተቓላዒት ክኸውን ይኽእል እየን ሓደጋታት ከምዚ ዓይነት ጥቕዓታት ክበፅሕኒ ይኽእል እዩ ምናምን እናበሉ ኣእምሮኦም ይምግብዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ፍርሒ ምውጋድ ምትእስሳር ምትእምማንን ቅርበትን ይደልዩ እምበር ስምዒታዊ ቃንዛ እውን ንኸይመጾም ይፈርሒ እዮም ማለት እዩ። እዞም ቅድታት እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ዘይነቕሓ ስምዒታዊ ምላሽ ምዃኖም እውን ይግለጽ እዩ። ሓምሻይ እውን ሓደ ሰብ ምትእምማን ከም ዝቃለስ ዘመልክት እዩ። ናይ ምትእምማን ጉዳያት ከመልክቱ ዝኽእሉ ባህርያት እዚኦም እዮም። ቀጻልነት ዘለዎ ጥርጣረ፣ ቴሌፎናት ወይ ድማ መልእኽትታት ምፍታሽ፣ ምጉርጓር፣ ፍርሒ ምሕዳግ ክገድፈኒ እዩ ክትገድፈኒ እያ ክፈትሐኒ እዩ ክትፈትሐኒ እያ ዓይነት ዝብል ከምዚ ርጉእ ዝኾነ ፍቕሪ ወይ ከዓ ርክብ ዘይኮነ ማለት እዩ። ስምዒታቶም ንምክፋል ከዓ ዝጽገሙ ከምዚ እንተኢለ ከምዚ ክብለኒ ይኽእል እዩ ኣነ እኮ ተዛሪበ ዘረድእ ሰብ ኣይኮንኩን ወይ ድማ እዚ ሰብ እዚ ንዓይ ክሰምዐኒ ፈቃደኛ ኣይኮነን ምናምን ዝብሉ ዓይነት ነገራት ዝጽበዩ ማለት እዩ። ከዓ እውን ጥልመት እውን ምጽባይ ኣይገርምኩም? ምስ ዝኾነ ዝፈትዎ ሰብ እየ ገለታት ኢልካ ሓቢርካ ትነብር ሰብሲ ክጠልመኒ ይኽእል ኢና ኢልካ ምጽባይ ከመይ ዓይነት ናይ ኣእምሮ ድስካለድ የኽብሎ ወይ ድማ ከመይ ዓይነት ሕማም እየ ክብሎ ከመይ ከቢድ ምዃኑ ይርድአኩም ደሎ። እዚ ባህርያት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሕሉፍ ስምዒታት ቁስሊ ከም ዝመጽእ ግን ክትፈልጡለይ ይግባእ ማለት እዩ። ብርግጽ ናይ ኣእምሮ ድስካለት ብላይ ትገልጸለይን እያ ግን ኦልሬዲ ኣእምሮና ግን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ገና ቆልዑ ኮይና ክቕረጽ ከሎ ወይ ድማ ትራውማ ወይ ከዓ ናይ ኣእምሮ ቁስሊ ክህልየና ከሎ ወይ ከዓ ስምዒታዊ ቁስሊ ክህልወና ከሎ ዝፍጠሩ ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ሻድሻይ እውን ምትእምማን ዳግማይ ክህነጽ ይኽእል ድዩ ኢልና እውን ክንሓትት ምሕዋይን ዕብየትን ክነተባብዖም ኣለና ኢለ ይሓስብ። ሰባት ጥዑይ ምትእምማን ከማዕብሉ ዝኽእልሉ መንገዲ ሓደ ርእሰ ንቕሓት ምዕባይ፣ ስምዒታዊ ፈውሲ ምግባር፣ ቅንዕና ዝመልኦ ርክባት ምፍጣር፣ ደጋፊ ዝምድናታት፣ ጥዑይ ዶባት ምቕማጥን ምምሃርን። ሰባት ንዓይ ኣነ ክገብሮ ዘይኽእል ነገራት ብዝግባእ ክፈልጡና ከስተውዕሉ ኣለዎም።
ምትእማን ንዘለዓለም ተበቲኹ ክጸንሕ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ዝኾነ እዋን ኣማነ ዘይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ ተጠራጣሪ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ዝኾነ እዋን ግን ዝነገር እዚ ክስተኻኸል ኣለዎ። ዝነገር እዚ ንምስትኽኻል እውን ተመብላዕሊ ዘሎ ዝነገርኩኻ ወይ ድማ ዝነገርኩኺ ርእሰ ንቕሓትካ፣ ስምዒታዊ ፈውሲ፣ ቅንዕና ዝተመልኦ ርክባት፣ ደጋፊ ዝምድናታት፣ ደዋትካ ድማ ብምዕራይ ክህነፁና ክጅምር ካልኣይ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክንዓፅዎ ከለና ተዓዘብቲ እዚ ክተስተንትንዎ ኣለኩም ኢለ ክሓተኩም ይደሊ። ብቐሊሉ ኣኣምን ድየ ወይስ ምስ ምትእምማን ይቃለስ እየ ዘለኹ ኢልኩም ንባዕልኹም ሕተትዎ። ንሰባት ከመይ እየ ዝኣምን? ንቐጻሊ ሰበይቲ ትሒዘ ንቐጻሊ ሰብኣይ ትሒዘሲ ከመይ እየ ኣሚኖ እየ ክነብር ዝኽእል? ገለታት ዝብሉ ሕዚ ንባዕልኹም ሕተቱ። ካሊእ እውን ንኻልኦት ዝኣምነሉ መንገዲ ዝቐረፀ እንታይ ተመክሮታት እዩ? ሕዚ ንሰባት ብጣዕሚ ኣማነት ኮይንካ ማለት እዩ። እዚ ንሰባት ኢለ ከኣምን ዝገበረንስ ኣየናይ ተመክሮ እዩ ኢልካ እውን ፍለጦ ኢኻ። እዚ ባይዘዊ ኣእምሮና ብዝግባእ ንኽሰርሕ ብዝግባእ ድማ ላበ ድሕሪት እውን ተመሊሱ ለለዉ ነገራት ንኽፍትሽ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ካብኡ እውን ጥዑይ ዝምድናታት ንምህናፅ እንታይ ስጉምትታት ክወስድ ይኽእል ኢልካ እውን ሕተቱ ብድሕሪኡ ኣፍቲ ምስ ሰባት ዝህልወኩም ሪሌሽንሽፕ ዝኾነ ቅርፂ ናትሐስኩሞ ኢኹም ትመፁ ማለት እዩ። ንባዕልኻ ባይዞ ምስ ባዕልኻ ምውጋዕ ንባዕልኻ ምሕታት ከመይ ዝበለ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ነገረኩም እየ። ስለዚ ስምዒታዊ ዕብየትን ጥዑይ ምትእስሳርን ከስዕብዎ ዝኽእሉ ነገራት ዓበይቲ ስለ ዝኾነ ንባዕልኹም ዞም 3 ሕቶታት ብቻ ብምሕታት ንባዕልኹም ክተነቓቕሑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ንሰባት ክትኣምኑ ከለኹም ወይ ከዓ ንሰባት ሙሉእ ለሙሉእ ምእማን ከኣበየኩም ከሎ ካበይ ዝተለዓለ ምዃኑ ክትምርምሩ ምእንታን ኢለ እየ ለማዓንቲ እዛ ፕሮግራም ኣዳልየልኩም ሓቢርኩም ስለ ፅናሕኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም። ሄለን ሃፍቱ ሓቢረኩም ፀኒሐ። ኣብ ቀጻሊ ድማ ብካልእ ፕሮግራም ክሳብ ንረኸብ ሰላም።